Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous, vous êtes toujours en compagnie de Yazu et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo découverte sur les jeux actuellement d'Amazon Game qui sont gratuits. Donc je teste comme ça, histoire de tester un peu d'autres trucs que les jeux que j'ai l'habitude de jouer, c'est-à-dire souvent les RPG, jeux d'horreur, jeux de tir, voilà, c'est à peu près les jeux que j'aime le plus ça. Et du coup on teste un peu pas mal d'autres jeux en ce moment. On en profite, c'est gratuit, et puis voilà, on peut peut-être trouver une petite pépite là-dedans, enfin un truc du moins que moi, ça me plaît énormément. Et du coup là, on va jouer à carrière, détective, c'est bon. Alors attention, ça, c'est du pixel art du coup, et la résolution elle est très chelou, et on peut pas changer, donc on va laisser comme ça. Par contre, je sais pas si ça se joue... Hop là. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé du coup là sur mon affichage? Attendez. Ah oui, d'accord, il y a eu ça. Ok, ça c'est bon. Ok. À la limite, je peux vous le mettre, pour pas que ça gêne avec ma caméra, à la limite, je peux vous le mettre là, tranquille. Hop, comme ça. Ici, on est parfait. On est pas mal. Et du coup, ça joue à la souris apparemment. Souris clavier, j'en sais rien, mais en tout cas pas la manette. Je ne sais pas ce que c'est, et donc on va voir. Ah, c'est peut-être un point and click, non? Pour le truc de détective. Là voilà. Un point and click, c'est tellement longtemps que j'ai pas fait un point and click. Hey. Ok, c'est intéressant ça. Oh man. Oh man. Oh god, this is so comfy. I'm just gonna lie here and suffocate on my own vomit now. I had a thing I wanted to tell you. Uh-huh. This room sure looks different when it's spinning. So I was browsing through the used book ads in the paper when I... Listen, Eileen, I'm totally excited about books right now, but... Hélène. Wait, hear me out. Oh, So ça I noticed this article about a war veteran from Conwell Springs who just died. I remembered that you used to live there and everything, and... Oh, how I wish for joyful, blissful sleep. And get this! His name was Joseph. Joseph Rain. What did you just say? You knew him, right? I knew it! I knew you'd know him. Oh, c'était mon grand-père. Je n'ai pas vraiment envie de parler. J'étais enfant la dernière fois que je l'ai vu dans une autre vie. Yeah, was my grandfather. Hey, wait a minute. I never told you where I grew up. Oh, well, I might have sort of looked you up. Hey, That is not cool, bitch. Eileen. Yes. Seriously. I just couldn't help myself. Well, one of these days you're gonna help yourself to a restraining order. I'm just telling you this as a friend. I know. Alors, I know, fais pas ça. Well, anyway, you should know that the funeral is tomorrow. Okay. Are you gonna go? I don't know. Good night, Eileen. Méchant, toi, sa pote. Good night, Kathy. Trop bizarre, ça devrait être trop l'inverse, tu vois. Cathy qui a la maison bien rangée et Hélène, le truc dégueulasse. D'ailleurs, regarde, ça fait rock, machin, dégueulasse ici. Et l'autre, tout bien rangé, Barbie. Ah, Titanic. Oh, Le poster de God, Titanic make it là-bas, stop. attention. Ah putain, ouais. Est-ce que c'est à moi d'éteindre ou pas? Je peux faire. Du coup, tu peux changer les. Pas une action ou pas Non, tu veux pas le couper le réveil là? Électrique, moi je te le dis, direct. I don't want to zap that. Bah, juste appuie dessus, sinon au pire, non? T'as quoi d'autre sinon? Un paquet de cigarettes, tu fumes une clope, un carnet. Looks like Eileen left a note for me here. Hi, Kat. Since it's such a long drive, I set the alarm so you won't miss the funeral. Thank me later. E. I'm so getting a new roommate.
Well, I guess I should get going. I'm late enough as it is. Ah donc tu vas quand même. Est-ce que tu peux te fumer une petite clope? Combiner paquet de cigarettes. Penser à paquet de cigarettes. Regardez My paquet de smoke's cigarettes. about a half a pack. Ok. Started when I was 12 and never looked back. Pretty much the only thing keeping me sane. Ouais, la meuf, elle a quel âge? Je connais pas. The only thing my deadbeat dad left me. My trusty Zippo, running a bit low on fuel. There's a crude inscription, BH, which is a mystery to me. I'll write down clues in this as I find them. Ok. I haven't written anything in it yet. Du coup, on va savoir pourquoi son grand-père est décédé, peut-être. Donc, combiner le carnet avec I le don't think briquet. anything about that needs to be written down. Non, non, je veux juste cramer ton carnet, en fait. I don't want to burn that. Pourquoi? Ça? Te grille une clope. I prefer to smoke outdoors. Oh. Oh, on n'est pas libre. Combiner le pistolet électrique I don't want to avec zap ça. that. Dis donc. A girl can never be too safe. Ouais. NZ 500 self-defense stun gun. Fully charged. Ok, on a compris. Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Mildred. Oh my god, I'm gonna get her for that. I wish I could wrap up that fact and save it for Christmas. Ah, ce jeu-là m'a l'air un petit peu intéressant. Ça paraît tellement joli, du coup, moi je suis sur une grande résolution là, ça fait très pixelisé, par contre quand tu regardes sur un petit écran, ça fait très très joli du coup. Très propre. Ah, ça fait extrêmement prot là, je suis en train de regarder sur mon téléphone, c'est magnifique. Moi c'est dégueulasse là sur l'écran. Je vous le dis clairement, c'est dégueulasse quoi. Ça fait du pixel vraiment Just gros. some random band poster. Ah, Titanic, tu vas regarder du coup? That movie's not out yet. It's a promo poster Eileen got for being an extra. She tells Elle est everyone who friande. walks in here the same joke. Spoiler alert, the boat sinks. I'm fairly sure it's about some guy who falls in love with his golden retriever. Regardez Eileen le makes lit. her bed with surgical precision. Et on va le défaire. Parce qu'on est salauds. Would be fun, but a bit too childish, even for me. Oh, et ça va. Il va vraiment rien faire. Qu'est-ce que son calendrier du coup? Eileen's schedule. There's a note for today. Set alarm clock. Et... C'est intéressant. Honestly, she can believe in what she wants as long as she doesn't try to shove it down my throat. I'm no geek, but I know how to use one. A computer, that is, not a geek. Ok, donc ça veut dire que tous ceux qui utilisent un ordinateur, ce sont des geeks. Eileen borrowed it from school. She takes a bunch of computer classes. On rappelle le You might 17. want to pick up the handle first. Ok, vas-y, prends le combiné alors. Ramasser le téléphone et regarder le téléphone. Donc, tu vas ramasser. On va appeler la chambre Not du that I portable. don't love the sound of my own voice, but Ah. Pour moi, on a le numéro de la chambre par contre. Ça aura plus une lettre the utile. thing. One of my. C'est très intéressant. Bon. Nah, I just. Nah, it's no fun when there's no one around to annoy with it. My electric guitar. Got it cheap from a lesbian. Bon, les castes. Quoi? My electric guitar. Got it cheap from a lesbian I met at a concert. Good times. Évidemment. Rock et des lesbiennes, évidemment. Nah. Non mais c'est bon, casse-toi. On a fini de jouer. On se barre de la pièce. Ah, d'accord. Ah, tu t'es barré comme ça direct quoi. Bien. Évidemment, oui, on peut aller qu'au cimetière du coup. Pour l'instant. Faut qu'elle âge là, avec sa moto et tout. Papy, j'ai loupé ton enterrement. Papy.
Well, here we are. God, I really need a smoke. Does anyone object? Guess not. Dead people rule. T'as jamais vu ton grand-père? J'étais en panique. D'accord, de là, on jette la clope comme ça dans le cimetière. Bravo, je te félicite pas, ma petite. Allez, barre-toi maintenant. No time for that now. I'm late for the funeral. Ah merde. Au funérailles en fait. Caveau. Ah, c'est là. C'est trop bizarre en fait. You're gathered here today to honor a person of great integrity, a pillar of the community, and a decorated war hero. His name was Joseph Irving Rain. We all remember his warm heart, his compassion, and his eagerness to help others. His passing, while our loss, is surely heaven's gain. Now we entrust our brother Joseph to God's mercy. We commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, in sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ, who will transform our frail bodies so they may be conformed to his glorious body, who died, was buried, and rose again for us. To him be glory forever. Amen. Mamie. Oh, Kathy, you big baby. Just talk to her. Vas-y. Mary Elizabeth Rain, my grandmother on my father's side. Excuse me? Mrs. Rain? Have we met, Anna? You look strangely familiar. It's me. It's Catherine. Catherine who? You don't recognize me? I guess it's been a while. I might be a bit taller than you remember me. Kathy? Bless my soul. Look at you all grown up. Oh, how I wish Joseph could see you now finally coming home. Let's hope he can. Wherever he is. A comforting thought, dear. Lord, how long has it been? 10 years? 15? 15 sounds about right. I was 6 when Mom took me away. Goodness, we have some catching up to do then. T'as 21 I ans want to donc. know everything. Listen, I'm not quite ready to leave yet, but why don't you join me at the house in half an hour? Sure, I'd love to. I passed it on my way here. It shouldn't be too hard to find. I'll see you soon then. I'm so glad you found your way back home. I can't wait for us to have a chance to talk. Same here. See you in a bit. Rest in peace, Grandpa. I wish things could have been different. The coffin is lowered, but the grave hasn't been filled up yet. Nah, we can talk more later. Est-ce que je peux m'ouvrir une clope à côté d'elle? I just had one. Maybe later. Ouais. Dans une clope devant là. Tu la jettes dans le cercueil là. Que ça foute le feu et voilà, tu vois. Ah putain, le curé. 12 avril. It's the priest who performed. You don't want to get me started. Let's just say me and the humble servants of God have a history of not getting. I'm sorry for your loss. Thank. If you wish to find God, the Church of the Holy Trinity is always open to you. Is that so? Here, have a brochure. It's never too late to turn away from the path of sin. Comment êtes-vous sûr que je suis dans les sentiers du péché, mon père? Je vois que vous ne connaissez pas le concept de cause perdue, n'est-ce pas? Aucun péché? Mais je suis censé faire quoi pour m'amuser alors? And what makes you so sure I'm on a sinful path, Father? Wouldn't you say that prejudice is but a small step from the 7 big ones? I simply meant that we are all sinful creatures, child. I hope to see you at the church. Don't get your hopes up, buddy. I'll pray for you. I wish you comfort in this time of grief.
Je suis pas du tout croyant, moi, en aucune des choses. Enfin, à certaines choses, je crois, mais pas en Dieu, en tout cas. Aucun des dieux de toutes les religions qui puissent exister croient en un dieu, en fait. De base. Hein. Où je peux aller à la maison de la grand-mère. Allez, c'est parti. Mais franchement, cool. Ça me donne envie de savoir, en fait, l'histoire et tout. Grandma, Franchement, anybody home? ça se passe bien. Je sais pas quel est le but, je sais pas si c'est un mystère et tout. Ça se trouve, elle va nous avouer un truc, le grand-père, ouais. C'est bizarre, il allait très bien et tout, il est revenu, il est mort, enfin, tu vois, il y a un problème et tout. This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. Bon, on va aller la voir de toute façon, la grand-mère, on va lui parler et on va voir ce qui se passe par la suite, quoi. Oh, hello, dear. I was just wondering what took you so long. What? Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. Oh, don't give me that look. I put it back. You haven't What? changed one bit. Always kidding around, just like when you were little. Come have a seat. We have so much to talk about. What? Elle s'est amusée sur un fauteuil ou quoi? So, now, tell me about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. Ah, It's cool. my second year. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's right. Just like your father. Yeah, I suppose. I must ask, have you heard anything from your father? Anything at all? No, nothing since he bailed way back then. I expected as much. He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history. How's Sharon then? La vérité que vous avez demandé son internement à un hôpital psychiatrique. Oh putain, sa mère. Oh putain, elle a une vie de merde. Il était exilé et il n'y a aucune raison d'en parler. Ah, elle viendra voir sa grand-mère, elle va peut-être pas dire ça, je sais pas. Oh, bon, j'aime mieux dire la vérité, moi, toujours. I had her committed to a place where she could get some real help. I just couldn't take it anymore. I'm sorry to hear that. In spite of everything that happened when she took you away. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. When I was old enough to understand what she was doing, I felt like it was much too late. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Donne-moi de l'argent, mamie. So, what Aide-moi. about you? How have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no denying that. J'ai juste What mourir à accident? 4 jours, quoi. Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what. I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first. All dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Since that day, he never spoke a word. Forever confined to that blasted wheelchair. Really? For all this time? I had no idea. It came as a shock to all of us. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. Why do you think Grandpa suddenly left that night in 81? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar not long before it happened, disappearing for hours at a time. At first, I even suspected he was having an affair. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. It must have had something to do with the war. What did Sheriff Truman have to say about the matter? Not much. He said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. Maybe it was post-traumatic stress disorder?
Grandpa always had a hard time showing weakness. I don't know, dear. I'm just speculating. I didn't think too much of it at the time. Joseph was a man of few words. I'm sure he just didn't wish to burden me with it, whatever it was. What did the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state. That's what they call it. I've heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure. The third hack tried to sell it off as a severe infection. It's all a load of tripe. I had an MRI performed on Joseph. It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Yes, well, according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch, but the result was the same after 3 different scans on 3 different machines. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in. And this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Excusez-moi, je tape dans le micro. I refuse to believe it was a coincidence. You know, I could try to find out more about this. You're welcome to try, dear. Some kind of closure would mean the world to me. Okay, I think I'll head over to the sheriff's station for a little chat then. Would be nice to witness police doing some actual police service for once. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. Tu veux savoir ce qui s'est passé en 81? Combien d'années en arrière? What do you think about this church, Grandma? They seem harmless to me, but they can be a bit pushy at times. Huh, you could say that. Handing out pamphlets at funerals is in pretty bad taste. Awfully strange behavior for a priest, I'll give you that. I don't want to show her that. Bon, arrête de I cacher don't ça. want to show her that. I don't want to show her that. She'll just start worrying about me. Tu veux pas taser ta grand-mère? Putain, mais c'est nul. I already talked. Bon, bah du coup, on a rien d'autre à faire, hein? On est d'accord? Well, Bon. gotta go, Grams. Talk to you surtout- later. Bye, Kathy. Ok. Est-ce qu'on peut sauvegarder ici ou pas? Ok, donc ce menu... There's nothing quite like the soothing sound. D'accord, j'aime bien mon appui. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Pas grand-chose, j'aimerais surtout save en fait. See you later, Grams. Take care. Nice leather chair. Freckles, the old farm cat, used to love. Nice Oh, leather chair. Minou, comme mon chat. Non, mon chat, Minou. Bon bah écoute, mamie, je fais les 100 pas dans ta maison, hein. Petite table basse. Nah, I'm more of a coffee gal. Grandma has prepared nice leather. Portrait du grand-père, de l'alcool, le buffet. La viande miniature. Cloche. Ouais. Ok, ok. Bah c'est cool, il m'intéresse pas mal le jeu. A decent size. Donc je pense que je vais le continuer. On va peut-être quand même continuer juste un tout petit Nice peu. leather chair. Freckles. Pour le coup, histoire de regarder un peu tout ça et se barrer en fait de la maison pour arrêter à cet endroit-là en fait, je Grandpa pense. in his Air Force uniform. Looks to be in his early 20s. Planes, 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 planes. Plans. That's my great-grandfather, Eric Wren. I never met him. They changed the spelling to Rain after he died, I think. That's my great-grandfather. Some woman dressed fancy. I'm not sure how I'm related to her, but she has my hair. Non, c'est plutôt toi qui as les cheveux de I used to cette love personne. digging through those drawers when I was a kid, looking for coins, buttons, and trinkets. Grandpa and me, we had this game where he would hide pennies around the house and I would go on a treasure hunt. Never Ah, in the c'est attic, sympa. though. I thought it was too scary up there. Sympa, tu mets juste des petites pièces de merde et tu dis aux enfants, vas-y, j'ai caché 5 pièces dans toute la maison, essaie de les trouver. Ça prend du... Comment occuper les enfants avec une petite chasse au trésor, tu vois. Huh, would be kind of funny to see her reaction, but no.
Ok, il y a juste l'avion là-haut qu'on peut voir. An intricate toy airplane with. Avec des parties, je I ne sais pas. remember playing with that. Grandpa had a. Et je peux pas, du coup. Ok, bon, bah on se casse. T'as pas marre de voir ton thé, mamie, tu vas faire que de pisser après de la fin de ta journée là. Et là, t'as joué avec un fauteuil roulant, hein. Il est où? Ah, il est là. An old wheelchair, not too dusty. I wonder why Grandpa ended up in that. It was a joke, you know. Ah bon. Des coups de fil là du coup. Nah, nothing like. Ça va répondre ma Hi, pote. this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? I don't need to ask her about that. Ah bon? Bah what's up alors rien du Okay, tout. gotta go. Talk to you later. C'est Bye, lui. Kathy. Bye Cathy. Bye Cathy. Salut, ça va? Ouais, bye Cathy. Some kind of winter forest scene. I've always wondered if it's supposed to be Conwell Wood. Dog fighting. Grandpa used to. Ouais, en haut du coup. I shouldn't overstay my welcome. Ah, Nice black leather coat. Right up my alley. je peux pas le prendre? A mere bottes. single pair of boots on display. Boy, do we live in different worlds. Ok, bon, allez, vas-y, casse-toi. Tu vas retourner je sais pas où là du coup. Ah, tu vas aller voir le shérif. Jette comme ça le shérif. Bon, il y a une histoire, je voudrais vous parler de 81. Ça risque de pas être très long, je pense. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je pense qu'il peut faire jusqu'à 12 lieux. Après, tu peux revenir les uns dans les autres aussi. Pour avoir des infos et tout, évidemment. Super intéressant. Est-ce qu'on peut sauvegarder, s'il vous plaît? Comment on sauvegarde dans ce jeu-là? Bon, bah écoutez, on va couper. Et puis on verra si ça sera sauvegardé. Il est là. Ok. Eh ben écoutez, on était sur le jeu de Catchy Rains, A Detective is Born. En fait, comme ça, ouais, où elle commence cette petite enquête de détective, du coup, super intéressant, franchement, je suis content. Je pense que demain, assez tôt, je pense qu'on va continuer le jeu, on va peut-être le finir, du coup, celui-ci. On va découvrir les deux autres jeux aussi qu'il y a. Plus d'autres jeux, on va faire que de la découverte, du coup, un petit peu demain, histoire de tester un peu tous les jeux et garder ceux que j'aime et ceux que je veux essayer de jouer par la suite. Voilà. En tout cas, vous étiez en compagnie de Yazu. J'espère que ça vous a plu. Pour l'instant, c'est découverte pour celui-ci, mais je pense le faire, franchement, le continuer demain et le mettre en let's play, du coup, ce jeu-là, Catchy Rains, parce que finalement, il me plaît bien. Voilà, il m'a tiré l'œil et ça me plaît bien de faire un petit jeu comme ça, un peu différent de ce que j'ai l'habitude, donc bon, pourquoi pas. Je vous mettrai tout ça, je pense, en let's play, on verra. En tout cas, je vous remercie. J'espère que c'était une bonne journée ou une bonne soirée. Et n'hésitez pas vraiment à venir sur Twitch, Yazu Pro, à follow. Pareil sur YouTube, vous pouvez mettre un commentaire ou follow comme vous voulez, hein, si ça vous intéresse. Commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Mais surtout le fait de venir sur Twitch et me dire hey, j'arrive depuis ta vidéo sur YouTube, sur le Catchy Rains par exemple. Hop, super. Comme ça, je suis super content de savoir qu'il y a du monde qui vient depuis YouTube. Voilà, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien en tout cas.